So kay 17 years sa matang ginhawa ning kalibutan, ubani ko din so karong adlaw kay manglaag tag inahagan. Maadyong adlaw ninjong tanan og WhatsApp sa tanang mga makita og dili makita no. So kay 17 years sa mata karong adlaw mato nakasinabot mi nga mga ligo kauban na ba ng mga amigo. So before pa manglupan nato mga topic bisag asa no, so magpasalamat day ko nila nung ibir og nang tiginging anilang service. Grabe guys, supportive sila kadyo sa tong laag karong adlaw. Anyway, so nagkuha na mi sa mga amigo diri ano. So ang original jud ang tanang mga sabot diri guys, didto ra mis kabatang mga ligo unsa kay wa man lagi bawal pa kay wa pa nahinluan. Mao nang niana ko mga amigo guys nga didto na lang daw mis inahagan mga ligo kay nindot pa daw dito liguan. Anyway, so before ta mo dayon dito sa inahagan guys, di jud mahimo nga dita mamalit ani ato mga kinahanglanon. Ipalit ra mi diri mga ice, mga juice, mga kana bitaw mga soft drinks bitaw nga kinahanglanon to kay grabe intong uhawa init jamo diri So pagkahuman na magpalit sa mga kinahanglanon guys, ning diretso na mi kay para madali bitaw pud kinapanilakaw ni sila nung ibe. So alas 3 sa jud mi taman. Anyway, kining planuha nga pagpangaligo guys, pinakalit na jud ni siya. No maadyo jud nga dili bitaw ginaplano kay kanilaging madajun jud. No kana nung gitarog plano dihin nun madayon. So guys, kini mga suot diri dili jud niya siya panginahagan, pangkabatang ra jud ni siya kay kung nakabalo pa mi nga dili pa kaliguan dito sa kuan kabatang aw nag-ilis-ilis mo yung tamig tarong-tarong diri. Unsa guys, pag abot na mas kabatang kay dili pa man daw pa kaliguan tong ilang pool kay wa pa lagi nahinluin. Mao nang ning proceed miss plan B dito miss inahagan mga ligo kay nindot pa daw didto Anyway guys, dili din ang first time nga makaligo ko diri sa inahagan kay nakaligo na ko diri kay isa ka to nag-vlog bitaw ko kay birthday sa akong classmate. Pero guys, bisag dili na ko ni first time excited gyapon ko kaadyo kay nindot kay dito aliguan kay bugnaw jamo. So guys, mao din ni mga lugar nga to malabyan og moadto tag inahagan no. So nindot sa jamo ni mga view diri sa Bohol. Unsa guys, kinauna naabid jud na og inahagan jud ang mismong pangalan aning resort. So Birhen Nature Resort ang tawag ani. Nasakop din ning Birhen Nature Resort diri sa La Hacienda Alicia Bohol. Daghan jud jamog tawo diri karong adlaw. Unsa guys, pagawas sa mosakyanan aw grabe kadto inita. No, so man excited po kadto ko maligo kay grabe jud tawo inita karong adlaw. So man mga naong sa mga nangapalaw no, so abi jud amog makaligo na dito sa kabatang. Anyway guys, pag abot na mo diri sa inahagan, grabe jamong daghan nagtawo. No, so adyo mi nag-expect nga ingani jud kadaghang mga bisita diri karong adlaw. So guys, ning bayad ra mig interest diri 30 per head ang bayad diri ay nagsud nimo. So pagtan-aw na mo diri sa sud, grabe jamong daghan nagtawo, no? So actually guys, nakurat jud ko jamo nga grabe ka jud daghan nagtawo kay katong last na mong anhi diri wa jud di jud ingani kadaghan ang mga tawo mo bisita diri Anyway guys, so manit tag iya sa tong service karong adlaw sa Tiginging. Salamat jud kaadyo te. So man mga kauban guys nga nga palaw, sabi na makaligo na diri sa kabatang daghan jud jamog tawo diri No, so makita ni so grabe jud di jud ingani ang usually nga mga customer bitaw diri nga mo bisita jud diri Anyway guys, so hara man isuroy diri kadali no, so nindot jud jamo diri kay daghan jud jamo kana mga kuan bitaw mga tanom, mga kahoy. Isa jud sa nakanindot aning lugar guys kay grabe jud kadto mga kahoy nga daghan jud jamo no, so nakapabugnaw jud aning mga resorta ba. So kini sila guys nangabasa na ni sila kay naguna-una naman sila ligo ja ako nagpabilin ra ko kay kini laging kanay mga pagkaon diri ako imong hurot. Anyway guys, so nagpabilin jud ko diri kay aside nga kanang magbantay sa mga gamit. So kabalo jud ko nga tugnaw jud jamo dito Mao na ni anak ko nga unja na ko maligo kay kabalo jud ko nga song jud daring bugnaw jud jamo gutmon jud ta pag-adyo no, wana mo kaon jud daan. Anyway guys, basta magkuan mo sa imong ipang bitbit aning inahagan. So nagdami direk pansit ja nagluto bog ang kuan. So special jud kadto niyang birthday karong adlaw kay gilutuan jud ko sa akong classmate og pansit. Pero guys, kining pansit nga nas green nga tupperware aho na no, so gikan nas bay kay kini laging birthday pud dito man nang ahara man pong gidaan. So pagkahuman na guys, nagsima na diri. So di jud mahimo nga white slice bread ning pansit kay mao jud ni bagad na to mga Pinoy ba no, kay kung naga ni pansit aw naa jud ni pan. Mao niya akong gingon sa inyo guys nga classmate nga naglutog pansit para ani nga laag no, so man uban ako mga kauban diri Grabe guys, bisag nga na lang puro magipangtugnaw na sila kay kabalo jud ko nga grabe jud tugnawan ning tubig diri as inahagan. Anyway guys, kay murag ganahan na mo og ligo-ligo sa human na pag kaon man ni ani na po ko diri kay mo apil na po ko nilag ligo-ligo sa umsaom diri Suwara na mabidzuhi pero naligo jud ko diri sa inahagan. So di jud mahimo nga di ta maligo kay kini laging grabe jamong inita. Grabe guys, mao pa bitaw pag humulaw grabe ni nga hawas na jud ko kay grabe jamong tugnawa. Mo mga classmate guys, so murag mga naong nila murag wa pang tugnawa, giganahan man og ligo-ligo. Pero guys, kining katugnaw sa inahagan mao jud ni makapaingon sa nga recommended jud jamo ning inahagan basta init jud jamo bitong panahon. Mao nang sa mga gipang-igang dira sa balay ja gusto maligo pero walay dinagko nga budget aw laag mo diri sa inahagan awa. Mapulaan jud mog ligo-ligo diri guys kay grabe ka jud tugnawa no, sa pagkahuman ato nga pila pud ka oras sa mong ligo-ligo diri so nagplano na may manguli. Pero guys, bisan bitog tulo ra may ka oras diri sa inahagan karong adlaw grabe na buong na midadyo kay grabe lagi ka jud tugnawa diri Mao nang sa mga nangitag kalaagan dira nga budget friendly aw laag mo diri sa inahagan. Anyway guys, salamat sa pagtanaw sa tong vlog karong adlaw ay kalimti sa pag-follow.